Ibagas goran nene bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundun na passing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ambilan konon kumagoranmu bani saninakku, pujian kumaham itong atongah ni kuriain. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami, makatahon terima kasih doa nami hubamu, halina dopi patalar ham dirimu marhitay hatamu. Tugu-tugu ham mahanami, asi hapurlon hanami mendalankon hatamuin. Pagol paham mahanami bani tanggung jawab, asi sirsir hanami marsiajaran, domu hubani harosuhmu. Asi hubamu isompahkon hanami doding apa puji-pujian nami, sadoka golu nami. Amen. Puji hita Tuhan ta, marhitai buku haleluya nomor 10 sada, ayat sada, pakon ayat 2, na ijondo au Tuhanku. Pai mai basa hita parmahanon ibagas tonggo hita. Ham nai bata nagok holong bani baggal ni hidup ni hurmu nadop yahap hanami mardapot-dapot das bani panorangon dete tu pa masombah nami hubamu ale Tuhan. Sihol ibasah nami parmahanon holong maham layak-layak kon hamma ben nami pangarusion ay tentang garam dunia. Asibuy hanami bermakna ijab pe hanami marianan. Janah buy hanami menjadi malas niuhur bani hasoman halayak ramai. Khusus ni keluarga nami masing-masing. Ampuni ham halami ale Tuhan bani dosa palanggaron nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan mangelek hanami hubamu. Amin. Garam dunia. Hanima do garam ni dunia on. Tapi anggo mambarin aha mabahenon paburatkon. Sing marguna bein. Siambuk konokon mandoin. Ase idoge-doge halak. Matius 5 ayat 10 tolu. Anggo iboge hita hata garam. Mitorlaho do pikiranta hubani hagunaan ni. Pakon pakorhon ni. Atap peranan ni bani pergoluhan ni jolma di dunia on. Bani teks on Tuhan Yesus makatahon bani ambilan ni atas dolog hanima do garam ni dunia on. Artini
songon guna ni garam ai, pakon songon pakorhon ni, sonai homa peranan ni, bani guluh ni jolma. Sonai ma arti ni pakon makna ni halak Kristen i duniaon. Nini Tuhan Yesus. Tutu lang tarsonggot hita manangar ai. Tapi age pesonai tiar paruhrohon hita. Naha garam na asli ope hita halani ia tahon Tuhan Yesus. Anggo mambar magaramin sing marguna bein. Bahkan ipertegas siambuk konokon mando ase idoge-doge halak. Ai marupe ini garam na pitahgoran garam. Lang persoalan na habaggal ni pakon ija tempat ni. Pendek ni garam na mambar yang bukon ase idoge-doge halak. Domujon diar tulimat hita bani pribadita masing-masing tanpa mangidah hasomanta. Idilo anjaha ipilih Tuhan Yesus do hita sekaligus isuruh i duniaon. Aima gabe garam dunia. Atap ija pe hita. Atap aha pe horjatta. Pakon atap nasonaha pe keberadaanta. Hadirionta. Aima garam dunia. Ase sada kesempatan na jenges maon. Batta. Marturiak bani haganup na dop ihorjaon hita i duniaon. Pakon itongah-tongah ni kuria ni Tuhanta. Dingat ham bani pergoluhan ni duniaon ipangindo Tuhan tado ase marhitehon ni ham atap hita ulang irajai atap ikuasai habusukon duniaon ay mahabusukon halani dosa pakon sibolis ipindo Tuhan ta ase hasomani Tuhan Yesus hita laho memberantas pabursihkon haganup horja nalang harosuh ni nebata marhitehon ni hita sendiri pataridahkon hita horja pakon goluhta songon garam dunia. Naha garam doham bani horja jabatan garam doham hitongah-tongah ni kumpulan garam doham hitongah-tongah ni masalah garam doham dopak hasoman namar pusok ni uhur pakon dopak namar malas ni uhur toriham bulak ni horja ni garam nuan tatap ham buai ni garam-garam nadop mambar halaniai perlu ham maningon pataridah kon fungsimu sebagai garam bani sedia ase jupah harusuh ni nebata abamu pakon bani hasoman sonai maidas ni martonggo hita hidup ni uhurmu pakon holong niatemu do Tuhan namandilo hanami pakon namarsuruh hanami gabe garam hanami i duniaon urupi hamma hanami marhite tondemu asepag anjaha barani hanami pataridah kon horja pakon goluh nami gabe garam ni duniaon. Amen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita angkat pujian melalui menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Tangar hita mahatene bata, nagabe teks ni ambilan bata bani hari Minggu. Naibuat tumbani sada Musa sada ayat 20 onom das subani ayat 30 sada. Sonon ma ya tahun ijai. Panopaan nene bata bani jolma. Marsahap mausine bata. Topahita ma jolma songon rupata, pakon songon parlahota. Ase irajai si dia deke na ilaut, manuk-manuk na iawang-awang, pinahan, pakon ganup tanoon, apa segala binatang na manjulur i atas tanoon. Jadi ito panebata majolmain songon rupani nebatado ito pa si dia, dalahi pakon naburu do si dia ito pa. Dop ay ipasupaso nebata ma si dia, nini mado pak si dia. Manggopari anja lambin manggargar mahanima, goki hanima matanoon, anja patunduk hanima main. Rajai hanima madekke na ilaut, manuk-manuk na iawang-awang, pakon sagala binatang na manjulur i atas tanoon. Marsahap mausinay bata, hubere mabenima sagala suan-suanan na marbatu bani saptanoon. Apa sagala hayu na marbuahkon buah na marbatu, ay magabe si panganon nima. Tapi bani haganup binatang na iatas tanoon, haganup manuk-manuk na iawang-awang, apa haganup na manjulur iatas tanoon, sagala na marhosah, poyon pakon na poron na maratah ma hubere panganon ni si dia, anjaha jadi masonay. Jadi idida na batama sagala na tinopani ay, dom madiar tumang, bot maari, siang maari, use, ay maari na par onomkon. Amen. Martua mana manangar hata nebata, anja na marimbagas konsi. Amen. Paima itangar, anjaha ijalohita hata nebata, marhitay ambilan na pinadasni panditata. Pasirsir hita uhurta, marhite naman doding hita humbane buku haleluya nomor 472 ayat sada pakon ayat 2 seng adong nados. Seng adong nados songon ham o Tuhan, nasay sirsir makta somangihanayon, itaham tongon nay bata na siktong, ganup pambaynanmu bokalongangando, sagala bangsa do na jinadihonmu, marsombaro hulogemu, pasangapon ham prosisado kanin, timbul jana pasing dogoranmu iji. Saya jarhon ham dalanmu bakuon, ase mardalan au bay hasitonganmu, say baluti ham uhur hon say tongtong, ase marhagiaran kami goranmu, ay
sangki bai golusi dalananki bokas munuan siri kononki nagabe sulu bani perdalananki. Martonggo mahita. Tuhan Yesus urupi hamhanami. Laho manjalo, laho mamparimbagas kon hatamu. Marhiti gogoh nitondoy na pasing. Tarhorjaho kanami. Hata haguluhan na humbamu. Ibagas Yesus Kristus. Ondos matonggo nami. Amen. Horasma Bapa Pakon Inang nama poso dakdanak sekolah minggu. Haganuk na siyam kuria GKPS Pamulang na hinarga ibagas Yesus Tuhan. Hata ninay bata bani ambilat tabor minon. Tersurat bani Johannes Bindusada ayat 20 siyah das kubani 34. Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34. Hubasa mahatani Tuhan hutongah-tongah ta bani bahasa Simalungun sonon ma isurat kon ijai. Hasaksian ni si Johannes Pandidi pasal Yesus. Patarni ay idida si Johannes ma Yesus roh hubani gabenini ma tonggor ma iya do biri-biri ni naibata nama morsan dosa ni dunia on. Iya do ay nahuhatahonay. Ipudikku roh do sadahalak na do parlobe do iya adong ase ahu. Ay parlobe do iya adong ase ahu. Ahu peseng hutan dahinan iya. Tapi ase talar iya bani bangsa Israel. Ay do ase roh ahu mandidihon bah. Do pay isaksihon si Johannes ma. Nini ma. Huidah do tonduin susur songon asas hunna goriatas anjaha marianan bani. Ahu peseng hutan dahinan iya. Tapi iya namar suruh ahu mandidihon bah. Iya do makkatahon hubakku. Iya hubani ise ididaho. Susur tonduin anjaha marianan bani. Iya ma sididihon tondui na pasing. Asedom mahuidah anjaha husaksihon iya do anak ni nai bata singgan jaima dasni. Nasyam Bapa Pakon Inang kuria ni Tuhan na hinarga ibagas Yesus Kristus Tuhata. Goluh marsaksi ay do nagabe poin penekanan utama ni ambilat tabor kinon. Marlajar mahita humbani Johannes Pandidi. Johannes Pandidi marsaksi do iya laho pabotohkon laho patakaskon pasal Kristus Yesus si paluah anak ni naibata nadop isuruh nadop itongos hubani dunia on laho paluahkon dosa ni haganupan jolma sonay agi dosa ni haganupan na adong i dunia on. Bapak Inang hitaganupan keluarga na hinargay bagas Yesus Tuhan. Dosa bukanlah sesuatu yang positif bani hidup ta. Dosa bukan sesuatu yang berguna bani goluh taon. Dosa bukanlah aset yang sangat perlu tumang bani goluh taon. Gariada, dosa adalah sesuatu yang harus kita jauhkan. Lang ongga iparayak kita bani parguluhota. Kehadiran Yesus adalah utusan ninay bata laho mambere haluahon laho mambere hamalumon bani jolma pakon ganup dunia on. Itu sebabnya Johannes Pandidi bani partongguat tabor nginon paingat kok kita maseroh iya hujado ujuandi ase pala roh Yesus manohu jolma pakon dunia on. Siyam Bapa Pakon Inang na hinargay bagas Yesus Tuhata.
Menarik do batta aha na ihorjahon, aha na ibahen, aha na isahapkon Johannes pandidi bani partongguatta bornginon. Johannes lang sip, Johannes lang pasif, bani aha na ialami ibagas parguluhon. Ibotoh bana do marhitet tonduin bahasa hubani ise susur tonduy na passing ay iya ma Kristus Jesus, iya ma si paluah ay anja hatongon isaksi hobbana do torang de botoh kita teneng golau hita hupudi ahado nagabe dunia pelayanan di Johannes Pandidi. Dia adalah perintis jalan sebelum Kristus itu. Ibotoh kita do aha nagabe medan pelayanan ni Johannes Pandidi bani panorang ai mempersiapkan jalan laho manjalo ay matuhatta Yesus Kristus. Kesaksian ni Johannes borngin on tidak cukup hanya menghantar kita untuk mengingat kembali pribadi Yesus bani dirita. Lang cukup laho mengingat use arti pakon makna ni kehadiran di Tuhan Yesus bani gulut taon. Tetapi adong poin na penting batta homa na siyam kuria na hinargay bagas Yesus Tuhan. Panggilan bersaksi sonari itu juhon doai hutongah-tongah tas laku anak-anak ninay bata. Hubani haganupan rumah tangga ni kuria ni Tuhan na makaporsayay na bata na makaporsayay Tuhan ta Yesus Kristus itongah-tongah ni parguluhot taon na siyam kuria na hinargay bagas Yesus Tuhan. Begitu bani teks taon Johannes mangidah Yesus nini do tonggorma iya do biri-biri ni naibata nama morsan dosa ni dunia. Engkau bani teori perjanjian lama gay Bapak pakon inang. Kita tahu setiap orang melakukan kesalahan, setiap manusia nama dabuh ku bani dosa. Ningon ibahin banado galangan laho mangindo hasasapan di dosa. Sonaima tradisi ay anjahadom madokahay. Tapi tuani do Bapak pakon inang kuriani Tuhan, Yesus mau datang. Raya membalosi anjaha igokido ay manokanay ujuan ni roh manohu dunia on. Paluahkon, mambebaskon, mambere hamalumon, humbani haganupan, pardosaon, humbani haganupan, pakkorhon ni ay magoluh na mardosa, age itongah-tongah ni parguluhon ni haganup halak na makaporsaya Tuhan. Selaku biri-biri ni naibata, Jesus do nama morsan. Jesus do haundosan laho paluakon, laho mambebaskon, haganupan halak na porsaya, humbani hadosaon na dong. Jadi lang bemulak songos sa paribe, ang gohinaan halak mardosa mambere galangan, tapi sonari ang mardosa pehita, maningon mulak mahita hubani haganupan, nai tonahkon, nai parentahkon, anjaha na isuruh tuhatta, hutongah-tongahta, selaku halak na porsaya bani. Ase bornginon, dopkosi idingat kita use hata ni Johannes pasal Yesus in. Adong manamik koma, ojur-ojur humbani dirita Bapak inang, lahora songon si Johannes Pandidi, manaksihon pasal Tuhatta Yesus Kristus, dopak keluarga, age dopak halak nalikan. Naporluho mana siam kuriani Tuhan, ulang jenges hatatta pasal Kristus, tapi parlahouta lang pataridahkon parlaho na iharusuhkot Tuhatta Jesus. Gatido hasaksian ni halak lang manjalo pakkorhonon dopak dirini age halak. Halani aha na ihatahon marbeda pakon na ihurjahon. Johannes ibotoh kita, dia memiliki banyak kesempatan termasuk bani panorang ai laho mengklaim dirini selaku Mesias. Tapi langsung naik bana. Johannes Pandidi, orang yang sadar diri, orang yang tahu diri, na membotoh aha do fungsi ni, na membotoh ise do iya, ay dua sebarani iya, ibagas malas nyuhur, membaritahon pasal pribadi ni Yesus,
nagabe dalan ibahen na ibata, paluakon pakon makopkop, haganup jolma, age makopkop dunia on. Semangat marsaksi on, perlu tumang use, gara itongah-tongah ni hita, termasuk GKPS on. Hidup bersaksi, sering sekali nasiam kuriani Tuhan, bukan menjadi hidup na prioritas bani pertumbuhan kehidupan kerohanian. Bersaksi bukan menceritakan tentang prestasi diri. Bersaksi bukan berpusat untuk menceritakan hanadong bani dirita, tapi goluh marsaksi berpusat laho menceritahon, laho mambaritahon, laho patugah-tugahkon, laho pasakanhon pribadi ni Yesus, Mesias, anak ni naibata, na roh paluahkon hita pakon dunia on. Yakin doaw, buweido nadop ihorjahon, nadop ibahen naibata, nadop ibere tuhatta bani guluhta. Boido ay humaga bedalan bamu. Bersaksi, laho menceritahon use, kebaikan-kebaikan ni Tuhan, nadop ijalo hita pribadi. Na rumah tanggatta dom mamanjalohon, na kuriatta dom mamangahapkon, horja na madear, na ibahen, na ibere na ibata hubata. Johannes Pandidi langso, dia tidak sekali lagi pasif, tapi dah kita ijon aktif dobana menceritahon supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Kristus sudah datang. Sonahado hita bani guluh taon. Totu dom mapursaya hita bani Jesus. Totu dom magabe rumah tangga na yakin hita Kristus itu adalah Mesias, nagabe penyelamat bata. Tetapi niku ulang sip tumangkas sa hita. Dop ko si hampor saya anjahaman jalo Jesus, gabe Mesias, gabe si paluah bamu. Horjani pangidangion muma sebagai buah ni tonduymu untuk bercerita, untuk mengabarkan pribadi Yesus itu juga untuk keluarga, sahabat dan orang lain. Tetapi tidak cukup hanya bani kepintaran berbicara, kepintaran mempengaruhi orang, tetapi harus taridah ayoma bani haganupan isi ni praktek ni pargoluhota. Halanyai doma ijalohita pasal hata ni Johannes Pandidi ijon lahu patugah kon pasal tuhatta Jesus ay horjatta mause ay hape lahu sahalinari paingat-ingat kon pagol pahon pasal pribadi ni Jesus ay dopak bue halak na legan. Gatido memang talu goluh marsaksion ibaen keadaan ni goluhta. Gatido memang lang mampu hita bersaksi pasal Jesus on halani kondisi pakon keadaan ni goluhta. Gati itu manghalak halani bueni kesedihan, halani bueni sitaronon, gabe berhenti bana bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Habujuron ni naibata itongah-tongah ni parguluhon ni. Marsaksi pasal Tuhatta Yesus bukan berfondasikan keadaan bani guluh taon. Seng maningun sonang kam lobe baru ham marsaksi. Ulang dop ko si beres lobe haganupan baru hita ra menceritahon pasal Tuhan. Dalam kondisi na sulit pe, bani kondisi na manaron pe, termasuk bani pusok niuhur, hita harus mampu marsaksi lahu patugahkon habujuron itu hatta. Hahurangan-hahurangan bani guluh taon gati mengikat kita untuk tidak berani bermisi, untuk tidak berani patugahkon tongondo Yesus Kristus ay matuhan si paluah bata. Gatido hita halani keadaan termasuk ni kunok kanayay halani goluhta na mengalami mungkin pasang surut bani goluh taon. Gabi tertunda hita, gabi lang tarolos kita untuk berani mengajak orang, lihatlah idah ma tonggor ma kepesonon tuhatta bujurdo on gatilang mampu hita do ko si sonang do ko si songon na beres ganupan do ko si songon na ya sirsir do be ganup
baru songon nataronjar, baru songon narahita, patugahkon hubani buai halak, pasal Kristus Yesus, nadok paluahkon, nadok membere, buai pasu-pasu tonga-tonga di Golgota. Haringgason marsaksi songon Johannes Pandidi, maningon puho maai, age batta nadok masuk bani Minggu Trinitatis. Tondina pasing inang Bapa, itu diberikan untuk kita semua. Memang kita tidak memiliki kecakapan yang sama. Lantar baik kita dos kemampuan tak ada orang memang pintar berpidato, adong na pintar marsahap-sahap, adong na boy gampang mempengaruhi orang lain. Tetapi niku age pelang sonai kemampuan, lang unggul hita bani hal na sonayai. Bani haganup tingkah lakuta, kita buktikanlah kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Tuhan, ay Roh Kudus ay, sehingga kita bisa menjadi berkat untuk siapapun. Boy kita meyakinkan halak melalui isi ni Golgota bahwa kita sudah hidup bersama Tuhan dan kita mau mengajak orang asirahoma menggolu rap pakot Tuhan. Angkui bahasa hita pakot ini dah kita sejarah ni misi kekristenan on inang Bapa. Sudah banyak orang yang mengalokasikan dirinya untuk menceritakan tentang Tuhan. Bahkan ditadikon do keluarganya, dia meninggalkan negaranya. Bahkan banyak orang yang meninggalkan ay mahasonangan ni Goluhni. Dia meninggalkan itu semua hanya untuk satu maksud, menceritakan tentang Kristus supaya kebahagiaan hidup bersama Tuhan dapat juga dinikmati. Ia lami halak nalekan. Sonaha hita. Sonaha nasiam age kuria age kapes pamulangon. Soh do hita lalap atap rado hita songon Johannes Pandidi. Patugahkon sitong ni holong ni nai bataai. Nadok jupah bani diri ni Tuhatta Yesus Kristus. Seng ia soh tapi adong horja, adong nolih nini halak simalungun. Artinya, adong horja pelayanan ni, bani horja namar saksi on. Kesempatan pakon masa bakti ni Johannes Pandidi sudah selesai. Sekarang adalah masa bakti bagi kita. Apakah kita masih hidup untuk hanya yang perlu untuk saat ini? Apakah kita masih hanya mau aktif untuk memikirkan hidup yang sementara ini? Tapi gabe lupa untuk memikirkan tentang hidup yang kekal. Ambillah peran sebanyak mungkin. Buat kama peran sebaik mungkin juga. Ase marhite hita. Marhite gaya ni Golgota. Marhite haganupan na ihorjahok kita. Kemuliaan Tuhan itu juga. Taridah age marhite hita. Totu ondo na perluho mahubata. Hubotoh do. Ibotoh Tuhan do. Terlebih na siyam Bapak pakon inang. Ada banyak hal yang dapat merintangi panggilan itu. Ibotoh Tuhan do ang godong pusok ni hurmu. Ang godong hangalutanmu. Tuhan tahu apa yang terjadi bani hidupmu. Tetapi semua peristiwa yang terjadi itu ulang membaikkan. Gabe mundur humbani pandilon on. Ambillah pelayanan nejana boy ibaik kita sokon. Johannes Pandidi bani ambilan on. Karena itu sebelum berangkat untuk menceritakan, untuk mengabarkan, untuk memberitakan tentang Kristus, ambillah dulu sikap untuk percaya terlebih dahulu pada Tuhan. Kesalahan terbesar adalah banyak orang yang belum percaya sama Tuhan, tapi berani bersaksi tentang Tuhan. Angko sonai do opeti petta, gatido hita gagal bani golu hasaksiat taon. Halanya anggo mampu hamar saksi, anggo kuat kam badi dukamu, anggo kuat kam badi kesedihan, anggo margogoh kam badi hangayotanmu pasal Yesus. Gabi ambilan namang golu do hasaksianmu pasal Tuhan. Tapi anggo nikunok kanayay, masalah yang kecil saja memudarkan on manok kanay semangat bercerita tentang Kristus. Boy do gabi halak. Tertunda rohku bani Tuhan. Ase ahape na masa bani guluh musonari. Apapun yang
sedang kita alami. Apapun yang mungkin masih kita perlukan dalam hidup on. Atap nalape sukup peai, atau mungkin masih dalam bentuk-bentuk na sangsiham halani sinadongan dahurang. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Bain hita mahata ni Yohanes pasal Tuhan ijon. Menjadi sandaran, menjadi andalan kita bani haganupan. Roh Kudus ada bersama dengan kita semua. Maka Roh Kudus akan menjadi kekuatan bagi kita untuk sanggup makorjahon songon nai binahen seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Ay mabani teks ni ambilat taon. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Pakon Inang. Tuhan Yesus menguatkan kita na siam keluarga na hinaholongan. Yakinlah Tuhan akan melengkapi kita dan memberkati kita ase mampu kita terus makorjahon goluh namar saksi on supaya kemuliaan Tuhan semakin luas, semakin ibotoh bui halak itongah-tongah ni pargoluhot taon. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih ma. Terpuji maham nadok mangondoskan hatamu ban nami. Panorang di maha nami sonari laho marsaksi. Laho membaritahon pasal haluahon hasangapon nadok. Ipataridah ko kambani guluh nami. Tuhan berkati ham hanami. Berkati ham jemaatmu. Cara khusus nadong IGKPS Pamulangon. Dakdanak, pemuda-pemudi, bapak inang, sonai agi haganup orang tua nami nadok lansia. Bahin hamsi dia haganup. Gabe saksimu. Nabarani bani haganup goluh. Lahu patugah-tugah kon hasangapon hamulyaon. Gihaluahon nadok ibahin ham. Goluh nami. Atap sangga buyay pe sitaronon. Atap sangga buyay pe parutolon. Lang boy mengganggu hanami. Lang boy membahin hanami soh. Laho maningtingkon haluahon nadok ibereham. Halanya Tuhan Yesus urupi ham makuriamu GKPS Pamulang on. Berkati ham setiap keluarga. Ham tong-tong na mangurupi hal-hal na perluhon sedia. Age halani pandemi COVID on. Na terganggu bani horja. Na terganggu mungkin bani pasarian ni goluh ni sedia. Kuasa Tuhan akan terus bekerja berkarya bani hidup ni sedia. Ay memambahin margogoh. Mambahin sedia mampu. Laho mandopakon haganup sidop pakonon di sedia. Cukupkanlah Tuhan hal-hal yang mereka butuhkan. Kuatkanlah mereka juga Bapa. Anggodong na ibagas naburitan. Asya terus berjuang mangindo hamalumun na humbamu. Dan kami tetap berdoa juga. Anggodong tongah-tongah nami. Na mengalami kesedihan karena duka cita. Seperti apa yang dialami oleh inang pakon nyombah nami na tadikon Bapak Andohar itong-atongan ni Kuriamuon. Mereka harus kuat Tuhan. Sebab mereka yakin Bapak akan terus memberkati dan memelihara kehidupan keluarga ini. Dan Bapak akan menyediakan masa depan yang indah juga untuk anak-anak yang Bapak sudah anugerahkan untuk keluarga ini. Itu pengharapan nami bamu Tuhan. Haganupkan nami yang dohar ibagas na sehat. Ibagas na horas. Agepe buwe itu manghamaholon. Na ito pako kanami das kubani panorang on. Itu pengharapan nami hubamu Bapa. Ase haganup parhorjamu age pimpinan majelis. Pengurus-pengurus seksi ijon. Boy homa. Aktif sedia laho memperdiateihon. Lang pitah parguluhon jasmani ni jomatmu. Tapi das kubani parguluhon rohani di sedia. Idop mauhurmu Bapa. Domay buat hanami haputusan songo nambilanon. Maka sekarang kami akan lebih menyediakan hidup kami. Untuk bersaksi tentang kemuliaan pakon keselamatan na humbamu. Marhite hata, marhite pambahenan, natar hurjahon, natar bahen hanami bani guluh nami. Terima kasih mabamu geganup. Halat na porsaya bamu isap tanohon pakon dunia on. Ondos matong-tong koma. Terlebih bani naman do pakon pandemi COVID saplusia on. Ibagas Yesus Kristus si paluahin. Ondos matong gonami. Amin. Bapak Ibu, sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah kita terima, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian
melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 ayat 1 dan ayat 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat, dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Kau hatiku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Ondoskon hita magalangatta hubani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagoriatas, terima kasih mahatahonon nami bamu. Halani holong muna bagalin nagabe haguluhan nami. Bani panorangon, yondoskon hanami do hubamu, na ipatupu hanami yon, gabe galangan nami hubamu. Say jalo anja hapaso pasuham magalangan nami yon, laho pabulakon harajaonmu, pakon pararatkon hatamu i duniaon, gabe hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus si paluah hanami. Amen. Riap mahita martonggo, marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharosok ni uhurmu, inagorito nga honson na inagoriatas. Bereham maban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasapham dosa nami, songon panasap nami, banidosa ni hasoman na mardosa do pakhanami. Ulang hanami bubayham hu parlajoan, paluaham mahanami humbani pangago, ay hamdo simada harajaon, pakon hagogohon, apahasangapon sa dokah ni. Amen. Kuria ni Tuhan, jalo ham mapasupasu humbani naibata. Idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus, pakonholong ni ate ni naibata Bapa, apaparsoran ni tondoy na pasingma, makasomani na siyam haganupan. Amen.